ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। आउ पारी हेउनी आम बस जेते कार्यानुष्ठान हेउ कि जेते सतर्क करा जाऊ राज रास्ता रे मनीषों को दली चकटी पकाउछि पशु भଳି गत किछि दिन हेब राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्यर विभिन्न स्थानरू सामना को आसीछि आम बस दुर्घटनार चित्र केउठी बाइक को पिटिछि तो आउ केउठी पुनी लोकन को ऊपर चढ़ी जाइछि आम बस लगातार एमिति किछि घटना परे एबे आम बस को देखिले लोकन को डर लागुछि लगामहीन आम बस रो आतंक राज को नहीं साधारण रे वर्तमान नाना प्रश्नवाची भी उंकी मारुछि काहेकि कंट्रोल बाहर को जाउछि आम बस आतंक राज रु त्राही केबे मिलिबो केमिति आम बस दुर्घटना रे लगाम लागिबो केउठी रहउछि भूल काहेकि बेपरुआ आम बस चालक राज्य सरकार को नाली आखि परे भी आम बस परिचालना दायित्व रे तिबा क्रूट कोन करूछि क्रूट रो ढिला पण पई लगाम छड़ा की ड्राइवर तेबे गतकाली भुवनेश्वर रे घटितबा दुर्घटना रे आम बस रो कोनोसी भूल नथिला एबे सामना को आसीछि सेते बेलेरो सीसीटीवी फुटेज जेउथरे देखिबाकू मिलिछि जे बाइक आरोही रॉन्ग साइड रु आसीथिले बस पाख दे जिबाकू चेष्टा करिबा समय रे भारसाम्य हराई बस सहित माड़ भी होइथिला तेबे एथिरे आरोही आहत होई नथिले एवं निज भूल बुझी गाड़ी उठाइबा पई चेष्टा करुथिले सेते बेलेरो विजुअल आपण माने देखुचंती बाइक आरोही जनक प्रथमे रॉन्ग रूट रे आसुचंती एवं जेहेतु से भारसाम्य हराउचंती रॉन्ग रूट रे आसीबा द्वारा बस सहित प्रथमे माड़ होइतिले एवं तापरे निज बाइक को से चेष्टा करथिले उठाबा पई किंतु एही समय रे किछि स्थानीय दुर्बृत्त आम बस ऊपर को संघबद्ध भाव रे इटा एवं पत्थर रे आक्रमण करथिले किंतु आपण चिंता करंतु ये तो हेउची गतकाली मास्टर कैंटीन स्थित अशोक नगर दृश्य एथिरे आम बस ड्राइवर किछि भी भूल नथिला रॉन्ग रूट रु ही बाइक टी आसुथिला किंतु पुरी रे जो घटना घटिला पुरी रे आम बस जणे वृद्धा को चढ़ाई देछि जहा फଳରେ कि तांको गोड़ रे गभीर आघात लागिछि गोड़ रे एते आघात लागिछि जे पुनर्बार से चाली पारिबे कि नाही वर्तमान ये प्रश्न घेरे रे एहा सहित आज सकाळु सकाळु पात्रपड़ारू भी ए सूचना आसुची जे पात्रपड़ारू जेतेबेले गोटे बस डिपोरू बाहरी सेही समय जड़े डेलीवरी बॉय को आघात देछि डेलीवरी बॉय वर्तमान हॉस्पिटल में चिकित्सित होइछन्ति जदियो तांकर परिचय एपर्यंत मिली पारि नाही किंतु केउ परिस्थिति रे काहेकि एक्सीडेंट घटिला आकु नै कि भी अनेक प्रश्नवाची सामना को आसीछि चंदन पाइकराय आम सीनियर प्रतिनिधि ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पे आम सहित जोड़ी होइछन्ति चंदन गोटे परे गोटे एक्सीडेंट घटाउछि आम बस किंतु आम बस रो ए एक्सीडेंट धिरे जेमिति ब्रेक जमारू भी लागि पारु नाही गतकाली घटना आपण जानिछन्ति आज सकाळु सकाळु भी पात्रपुर डिपोरु जतले बस टी बाहरतला सेही समय जने डेलीवरी बॉय को भी एक्सीडेंट करिछि कोन पई प्रकृति रे चंदन काहे कि ब्रेक लागुनी एक्सीडेंट रे देखो गोटे पटे जब देखा जे एक्सीडेंट ऑलवेज एक्सीडेंट एवं ता भितरे अनेक समय आम पूर्व देखी आम बस ड्राइवर जो माने बेपरुआ गाड़ी चालना करछिले से माने दुर्घटना घटाउछन्ति जहा को नेकी परवर्ती समय से कार्यानुष्ठान देखिले जे रूपाली छकरे दुर्घटना घटाइथिबा ड्राइवर को साइड रे गिरफ करा जायथिला एवं गिरफ करके कोर्ट चालान करा जायथिला एवं सेही भली भाबे पूर्वरु मध्य अनेक घटना घटिछि जो घटना को नेकी मध्य कमिशनरेट पुलिस दृढ़ कार्यानुष्ठान सबु समय दुर्घटना आम बस ड्राइवर को भूल घटुची ये घटना से कथाटी संपूर्ण भाव आम जो चिंता करवा से कथाटी भूल हो कारण गत काली देखु गत काली जो दुर्घटना घटी मास्टर कैंटीन राजमहल जावा बेले जो मो आम बस आगे जो दुर्घटना घटी से स्पष्ट भाव जिते भिजुआल जाऊँगी जो बस रे रेकर्ड है जो कैमेरा भिजुआल जिते देखा जाऊँगी साधारण जनता मोबाइल नहीं भिजुआल रु जहा देखा जाऊँगी बाइक चालक जनक जो रही रास्तार जो कटिंग रही कटिंग रे यूटर्न मारिबा से कटिंग रही किंतु यूटर्न न मारिकी से रंग साइड रे आसुछंती एवं बस तांको पाखापाखी देखा सत्ते पूरा जाम रे गाड़ी को भर्ती सहित जो रही
ଯେ ମୋ ବସ୍ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଯେହେତୁ ଗାଡି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ବାଇକ୍ ଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋ ବସ୍ କୁ ନେଇକି ରୋଷ ରହିଛି, ମୋ ବସ୍ କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମ ବସ୍ କୁ ନେଇକି ଲୋକ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଠିକ ରେ ଗାଡି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମ ବସ୍ କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଏକାଧିକ ଆମ ବସ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏପରିକି ଜଣେ ଇଏ ଘଟଣା ଚନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଭୁଲ ଥାଏ ଆମେ ସେଟା କହିବା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗଲା ଅଶୋକ ନଗରର କଥା। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଚନ୍ଦନ, ସେଠି ତ ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଆମ ବସ୍ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଚଢାଇ ଦେଲା। ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପାଲି ଛକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଆମ ବସ୍ ଟି ଆସୁଛି, ଅଟୋ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚଢି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଟ୍ରାଫିକ ରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ର ସିଗ୍ନାଲ ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦବା? ଏ ନେଇ କ୍ରୁଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରୁନି ସାମ୍ନାକୁ? ଚନ୍ଦନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଆମ ବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ଅଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। ଆମ ବସ୍ ର ଅନେକ ଭୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ବେଳେ ଆମ ବସ୍ ର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 100% ନବା, ତେବେ 80% ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବସ୍ ର ଭୁଲ ବାହାରିଲାଣି ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ର ଭୁଲ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହଉ ପାଟଣା ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟେଇଥିବା ଘଟଣା ହଉ କି ରୂପାଲି ଛକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, ନନ୍ଦନକାନନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ମାଡିଯିବା ଘଟଣା ହଉ, ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ରେକଲେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏବଂ କ୍ରୁଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାନ୍ସ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ସେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲେଇବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, କମିଶନରେଟ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନେ ବି ରଖିଥିବେ ଯେ ରୂପାଲି ସ୍କୋୟାରରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଡିପୋରୁ ଗାଡି ବାହାରିବ। ଶପଥ ପାଠ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାପରେ ବି ଏହି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି? କଣ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ ନାହିଁ କି? କ୍ରୁଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ତ? ଏ तमाम ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ ଆମ ବସ୍ ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର तमाम सूचना पर। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।